ओडिशा रे जते कृषक भाई भौणी माने ए भिडियोटी देखुछंती तो आपण मानक पाई ए भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। सरकार तरफ जो लिस्टटी आपण मानक पाई जारी करा जायछि कोन पाई ए लिस्टटी आपण मानक पाई जारी करा जायछि जदि आपण माने लगातार भावे पीएम किसान टंका पाई आछंती ताहाले एही खबर आपण मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु एही चैनल माध्यम रे जहाँ भी किछि अपडेट आपण मानकु प्रदान करा जाउची ताहा वेरिफिकेशन कला परे सेही तथ्य गुड़िक आपणक आगरे आमे उपस्थापन करूचु। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा पीएम किसान हिताधिकारी मानक पाई सरकार को तरफ केउ लिस्टटी जारी होईची काहेकि लिस्टटी जारी होईची जदि आपणक नाम एही लिस्ट रे रहिची ताहाले आपण माने पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका पाइबे कि नहीं। जदि एथिरे आपण मानकर नाम अछि तो आपण केमिति ठीक करिवे जे 21तम किस्ती आसीबारे कौनसी असुविधा हबो कि तो यार डिटेल्स मु ए वीडियो माध्यम रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। तो सेति पई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखिबे जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे जे वर्तमान जो सरकार को तरफ पीएम किसान हिताधिकारी मानक पाई लिस्टटी रही तो प्रमाण सह मु आपण मानकु एही वीडियो माध्यम रे देखैबी। तो वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मानकु कहि रखिबी चैनल जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखु थांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। देखंतु एही लिस्टटी आपण को मोबाइल स्क्रीन ले शो करे देइछि। प्रधानमंत्री किसान 21तम किस्ती तालिकारु 31 लाख चाषी नाम बाद देवे सरकार निजर स्थिति आपण माने जांच करि परिबे। एही लिस्ट रे आपण मानकर नाम अछि कि नहीं आपण माने जानिबा को पाइबे। तो प्रत्येक पंचायत रे एही लिस्ट गुड़िक को पठा जाइछि। तो पूर्व अनियमितता जुगु केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान 21तम किस्ती तालिकारु 31 लाख चाषी को बाद देइछंती। तो कौन पाई बाद देइछंती सारा भारत रे लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान 21तम किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। तथापि पांठी जारी हवा पूर्वरु केंद्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट जारी करिसंती। तो प्रत्येक चाषी माने यही खबरटी को जानी रखिबा निहाती जरूरी जहाँ बहु संख्यक हिताधिकारी को प्रभावित करि पारे। सांप्रतिक रिपोर्ट अनुसार 31 लाख रु अधिक चाषी को हिताधिकारी तालिकारु बाद दिया जाइछि। तो काहेकि बाद दिया जाइछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा रहिछि। कर्तृपक्ष विश्वास करती जे एही व्यक्ति मानक मध्यरु अनेक प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे वार्षिक 6000 टंका सहायता भूल भाव में पाई आसुचंती। तो सेही मानकु वर्तमान पीएम किसान रु बाद दिया जाइछि। आसंतु जानिबा अनियमितता उपरे सरकारी कार्यानुष्ठान कौन ग्रहण करा जाइछि। देखंतु यह प्रथम थर नुह जतेबेले एहीपरि संशोधनमूलक कार्यानुष्ठान निया जाइछि तो सेही अनुसार आपण भी देखिथिबे 20तम किस्ती जारी करिवा समय रे एहीपरि प्रक्रियाकरण होइतिला। अनियमितता एवं अयोग्यता नियम पालन न करिबा जुगु प्रत्येक चाषी मानकु पेमेंट तांकर अटेकी दिया जाइतिला से मानकु टंका दिया जाई नथिला पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका। तो सेही भली 21तम किस्ती टंका जतेबेले जारी होबो तो किछि चाषी माने जो अनियमितता जुगु तांकर पेमेंट को अटका दिया जिवो आ से माने मध्य किस्ती टंका पाइबे नहीं। योजनार कार्यान्वयन रे स्वच्छता एवं निरपेक्षता सुनिश्चित करिबा पाई सरकार प्रयास को तीव्र करुथिबारु 21तम किस्ती पाई वर्तमान समान समीक्षा चलीछि। प्रधानमंत्री किसान हिताधिकारी तालिकारे आपणक नाम किपरि आपण जांच करिवे सेटा आपण मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। एथिरे आपणक नाम पळि आछि कि आपणक मन रे भी प्रश्न आसुदबो जदि आपण मानकर योग्यता विषय अनिश्चिंतित किंबा आपण मानकर हिताधिकारी स्थिति निश्चिंत करने को चाहती तबे सरकारी पीएम किसान पोर्टाल रे आपण मानकर विवरणी जांच करने अत्यंत जरूरी। तो वर्तमान सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा जो लिस्टटी आपण मोबाइल स्क्रीन ले देखैछि आपण माने देखि नियंतु। तो मु आपण मानकु प्रमाण सह देखौछि एही चाषी मानकु पीएम किसान रो टंका मिलिबो नाही। आपण मानकर सूचना आपण जांच करिवे यह समस्त आवश्यक शर्तावली पूर्ण करूचंती बोली निश्चिंत करि नियंतु। आपण मानकर भविष्यतर देय पाइबारे जे कोनसी बाधा को एड़ै पारिबे। वर्तमान चाषी मानकु परामर्श दिया जाइछि जे सेमाने सरकारी प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट को विजिट करिवे एवं सेमानकर आवेदन विवरणी जेमितिका आपण मानकर आधार सूचना एवं जमी रेकर्ड समीक्षा ये सब आपण करिवे जहा द्वारा सेमाने अनुपालन करि परिबे एवं विलंब न करी आर्थिक सहायता पाई परिबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯୋଗ୍ୟତା। ଯଦି ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପିଏମ୍ କିଷାନର ଫର୍ମଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେନି ବୁଝିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେନି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାର ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ପରିବାରର କେବଳ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର କେବଳ ପରିବାରର ଜଣେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏହି ଲାଭ ଦାବି କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯିବ। ଜଣକୁ ହିଁ କେବଳ ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳୁ କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳୁ, ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କେବଳ ବୟସ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନାବାଳକ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିବେ ସରକାର। ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 1, 2019 ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଜମି ଥିଲା। ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଲଗାତାର ଭାବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିଲି ତାର ବିଶେଷ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇଛି ଏହି କାରଣ ପାଇଁ। ତ 21ତମ କିସ୍ତି ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସରକାର ଏହାର ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ।